So, good day everyone. So, ako dito ang na-assign sa compiled o interpreted na interpreted na style. So, doon ni sila ka style no. Sa compile kay base sa katong gihatag ni ma'am kay ang compile kay code is reduced to a set of machine instructions before being saved to executable file. Ni dili tay tuod ni ma-change sa during sa runtime unya ang example ani kay C++ o Java. So, tuod sa compile kay sa code transformation in compilation kay during kay di ba magkuan ka, so mag-code ka di ba gamit language sa C++ o Java. So kato kay may kuan to siya ma-transform siya into a special language called machine code or intermediary language during the compilation process. And sa executable file pod tuod sa pag-execute sa file kay after compilation this transformed code is saved in a file called executable file. It is a file that can be directly run by a computer. So sa pagkuan pod tuod sa di ba pag run niyo kay kuan once ma runtime na siya dili na siya ma-change di ba. So cannot be changed at runtime. Compiled programs can't be easily modified while they are running. So if you need to make changes, you must edit the original source code. So imo gitong i-edit tong imong imo na code no. So imo ring i-recompile para ma-transform it again and run the update version. So kinahanglan gito nimo basihon tong di ba tayo mag-code ta nya ang katuang code kay natay more gusto nato i-change. So kinahanglan nato makuan ta dira kanang ato ang i-outro no kay compile gali no kay dili siya sa compile di gid siya makuan sa runtime. So kinahanglan ginato atong utrohon gitong code ato ang kanang pangitaan nato kung unsay mali pag ikuan nato to i-update nato to atong i-recompile. So pag i-recompile mo kato ang imong giutrohan di mabago na to. So ato nang update version sa code na imong gibuhat. So mao tong tuod sa compiled. So mao ni example sa compiled na style na nagamit ko C++ language niya magpakita gid pa diri na dili gid nato ma-change sa during sa runtime. So sa interpreted na pod kay the code is saved in the same format as entered. Anya it can be changed during sa runtime. Anya ang under sa interpreted na language o style kay ang mga language na under dito kay Perl, Python, TCL, Ruby. So ang code kay mag-remain siya in a source form. So interpreted language like Perl, Python, TCL, Ruby kay the code you write is not transformed into a machine code through a separate compilation step. Instead, the code remains in the same human readable format as you entered it, and pwede na to siya, it can be changed at runtime. So interpreted programs can be modified while they are running. The interpreter reads and executes the code line by line, and you can make changes to the code on the fly, and these changes takes effect immediately without needing to recompile the entire program. So di ba kung mag-change ta sa sa compile kay ato pag yung outro ng code or kanang ato pang i-update para makuan or atong i-recompile para muran siya para makita dayon ang katuang gali kanang updated na gusto nato na magawas or updated na version sa katuang code na output sa code. So sa sa interpreted kay dili na to day siya kanang kinahanglan magkuan ba kanang ato ging i-recompile tong entire program. So pwede na to siya tawagan ni edit or like ma-update na to sa during sa runtime. So